Bandu kwangu bakongomani, nilitia audio moya en ligne. Njo kama nangara ma réseaux sociaux, ma groupe mingi ya batoto wa Katanga, kama tuko naongea. Kuko besoin moi hivi na jifaire sentir, surtout côté ya Bakatange, banapenda na beko na insiste que ba politicien Katange bafanye nguvu bekale fasi moja basikilizane. Njo banaona politiki ya Katanga inafanya kia Bakatange beko divise na batu wa ma province ingine. Njo banakuwa sasa beko nataka kutucheza majeu kupata mavantage ya kutokea Mkatanga. Bakatange mingi beko na omba ma groupe ya conversation ya Katanga ke banaona inafaa sasa ba politicien Katange bekale fasi moja ba organiser forum juu ya nini ya reconciliation, upatanisho, kuongea, kusikilizana, kuelewana mzuri sana juu ya kusovea Katanga na maendeleo ya Katanga. Nilikamata courage na mikono mbili nikafanya audio. Pale tu batu banaona audio na circule na bengine siku batumia hata. Jua nini audio Bakatangiana audio n'importe qui. Batu bengine baliipata. Oh Marc, on a changé. On a sema Joseph Kabila ba m'inviter ma problème Bakatange. Joseph Kabila ni Katange. Est-ce que ni Congolais? Ou le Rwandais ou le? Bengine baniandikia ma message. On a changé, on a sasa Marc. On a ça du contredire. Tout ça. Il va sikia na ba mingi libambia kemita mijibu. Normalement nipasha kongoja tamu hivi ipite juu nifanye video mwa hivi ya bien classique. Mimi ngara nasema hapana. Il faut nifanye hata audio mwa rapidement juu nijibu kwa preoccupation ya batu. Kila mtu ameambia banduku ni nini? Mkongo mkuspekulation ya mingi. Pale Laurent Désiré Kabila alingiaka tu pa, alikuwa na familia yake. Na wote mnajua Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila akukua mtu sawa style ya Bakongole tunonaka bakupenda kulionesha familia yake washeka la pale beko mu avion bote pale ba fulani famille présidentielle nini Laurent alikuwa mtu mwa discret. Akwanza pendaka familia yake kuitia tu en avant. Na mtakumbuka journaliste mwa anaanza kumposer question que jusque là tu as monaka mke wako la première dame. Laurent Rumuzako le mwanamume le journaliste sasa kama mke wangu anasema ni première dame wako ni 40e dame. Alikuwa na style yake na vivre vie yake naye. Na kama batu warujwaka Joseph Kabila ki anexistaka bazowe ni batoto wa Kabila na ba Janet apart ma ressemblance ingine kama nangara bien ba Janet nini bitu ngi tunabishaka ni paka vile. Mais akukwaka problem pale Laurent Désiré Kabila alikuwa mzima. Problem inaanza ni wakati ile Laurent Désiré Kabila anafariki. Joseph Kabila anapata présidence solo ma désordre ba guerilla batu kufanya vita. Njo ba opposant congolais à partir ya Europe njo le bilanziaka. Ba combattant na mlomba combattant mlikuwa watu mingi sana ba mobutiste ba zamani. Na parti mwa kubwa ya watu wa UDPS. Njo tunaanza sikia brusquement pa Joseph Kabila ni Rwandais. Baba yake ni Rwandais, Laurent Désiré Kabila alimkomesha tu ni mtoto Adrien Kanambe. Banatonesha na mafoto ya Adrien Kanambe, mtu mwenye na kashapo mwa ka leopard. Style ya Mobutu. Batu mingi baringia mu internet fa recherche. Na mimi ningia fa recherche. Na nikaona ke ule mtu banaanza kutupresenta kenjo Adrien Kanambe. Ana Adrien Kanambe. Jina yake ya kweli ni nani? Ni Martin Kasongo, bwana mwevi Mutetela. Na kuko video yake ya noir blanc. Kama unaingia tu kwa internet, ku YouTube andika Martin Kasongo Lumumbiste. Utaona video ya noir blanc belge mwevi journaliste na mposer ma question. Bwana Martin ashakaa pale na kamuti yake kumkono kafimbo, ka baton ya commandement. Anajipresente peke anasema problème yake yote. Utaona ke anatana relation mwana soi-disant Adrien Kanambe. Relation atezwana na Laurent Désiré Kabila. Bote ni barkwaka ba Lumumbiste. Na ba mulelele maseri yabo.
tant moi hivi wanakuwa tena tupresenter image ya mama moi hivi rwandaise. Oh, njo mama Joseph Kabila huyu. Jina ke ni Marceline, kama ni Mukundu kubwa, kama ni nani vile. Mina beba image ya ule mama, mina sa voilà, mama ya Joseph Kabila anaonekana. Ngoja tufanya nini? Nitafute ni yo mama atoka. Mimi naingia mu internet hivi mafoto ya mingi yule mama inatoka. Ni mama mwa paka na leo kwa parlement Kagame. Na foto ile watu walibebaka ni ile alikuwa pembeni na Joseph Kabila pa tapis rouge. Il y a kama ni 2 ou 3 ans kulikuwa ka sommet moja hivi ya Union Africaine ku Rwanda. Ba president africain mingi barazaenda ku Rwanda kwa ile sommet. Joseph Kabila alishukaka delegation ya Congo banampokea kwa ile mama kwa protocole. Ba Congolais banarukia pale photo njo mama ya Joseph Kabila. Kuingia kufanya ma recherche anata na relation na Joseph Kabila. Ba partir à pale mimi naanza kuona ke ba Congolais bana sérieux. Ba Congolais biko na aventure mingi sana. Mimi kama nilifuata bien, sijafanyaka video mimi nalipika mkifua ke Joseph Kabila ni Rwandais. Njoo nini sina na preuve. Sijafanyaka video najipika mkifua ke Joseph Kabila ana Rwandais ni Katangeni nini tout ça. Njoo nini mtu normal inafaa kuwa na reserve mkusema. Kile kinatuwaka shiba Congolais ni kupenda kusema sa diarrhée na bile bintu unajua na bile aujue. Kama nakukalisha pale leta ma preuve, unashindwa leta preuve. Joseph Kabila ba malmené sana go ba opposant. Na surtout ba opposant ba Etienne Tshisekedi. Ule baba naye anaanza semaka. Zongi saena Rwanda, zongi saena tafangu vini murushe na Rwanda nini. Alikufa kwa shoko ona suwe yake iko accompli. Jusqu'à ce que Félix Tshisekedi mwima élection muriona 2018. Opération Kingakati. Hein? Banamfanya Félix Tshisekedi anakuwa président pale. Il est fait comme tout président, Félix Tshisekedi anakuwa président. Bato aide pes ba mingi ba opposant ba mingi ba changer langage directement pas. Ma audio mingi recirculer sur les social media. Bato wanaliza bantu aide pes. Bwana, mwa mnaanza funga masafari tena murudi ku Kongo, mutoke mu Europe na Canada. Muko nenda kule. Amia sema Joseph Kabila ni Rwandais ingari pale ba Rwandais ingari na vitu abo biote sur place. Oh, naro kwambia Joseph Kabila ni Rwandais. Bato beno lizana. Bato de pes ba mingi banabisha ana Rwandais, Joseph Kabila ngwa Congolais. Sasa muranzeka kutuambia jua nini? Muranzeka kusema jua nini kia Joseph Kabila ni Rwandais? Banaanza pa kucheka. Joseph Kabila wa Chibilo, il n'y a pas plus Congolais que Joseph Kabila. En tout cas, kisanti sana, Joseph Kabila ni ndugu yetu. Si ba ancien buluku tucheka la kimya tuko na miangalia katu. Tuko nona nini vile esprit ya Congolais na kwaka. Moïse Katumbi si tunajua kasema ni wa familia bakatebe katoto. Hata kama ba partager baba mwa mama moja, mais si tunajua kasa Moïse Katumbi ni Congolais. Depuis zamani. Tutezo kuraconter vile ya tokaka, banenda mu exil, mu Afrique du Sud, banafungula ma campagne yabo Mozambique, ingine kama ni mawapi kule tutakuraconter vile tunajua. Tunakuwa kusikia maburi, Moïse Katumbi anatana kikongole ndani yake ni Zambien. Mamake ni Zambien mwa domestique bakatebeka toto bla 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 nini tout ça. Bato wanasema vizuri na vibaya. Kama unabaomba preuve, mtupatie hata preuve moja scientifique ya kusema Moïse Katumbi ni Zambien kote ya mama yake, kote ya baba yake iko clair yote cha kujua. C'est-à-dire Moïse Katumbi hata anatana lien mu Congo. Hakuna mtu atakupatia. Hakuna mtu atakuonesha jusqu'à présent, peut-être kesho. Mais hapa nous unafanya hiyo audio, hakuna Congolais mwa ataweza kumsema preuve scientifique hiyo hii. Mama yake Moïse Katumbi ni mwenye kufa. Alikufa ya quelques années. Basa kumzika mlubumbashi. Kule kaburi banasema katuburi banataka sapin. Si mwende mubebe ata poussière pa mwili yake, mufanye examen ADN na Moïse Katumbi.
muone kama iko na relation affiliation na wale mama directement mufanye enquête. Mwende kufamia ba Musiri kule Moise Katumbi anasema iko na relation kule mama yake alikuwa nani princess kule, mwende muulize mufanye enquête. Mwende na Mozambique mkaulize. Ya Joseph Kabila nayo munenda mwili ya Laurent Désiré Kabila ingali pale mumozole. Ni nini kuna miampeshe? Munaanza kusemaka sana. Pale mulikuwa mu opposition, amukwe na pouvoir, amukwe na ma moyen. Hapa muko pa pouvoir. Surtout bantu adomo bantu de pes. Mwende kumozole mufungule sanduka Laurent Désiré Kabila, mubebe poussière pa mwili yake, ma organe moa hivi. Muforcé par la loi. Famille ile aliacha keni yake ba Joseph Kabila ba Zoé ba Janet bote bale bana autoprogramme ni watoto Joseph Kanani ya Laurent Désiré Kabila. So koma bo bote fanya examen ADN. Muone kama biko na relation na Laurent Désiré Kabila. Na debate afa nini itaisha. Ndio sisi tunapenda pana bia bla 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 nini tout ça. Na ya Moïse mfamba Kabila. Moïse Katumbi paka mweye tukiangalia maane hapa kama ni 3 ans 4 ans. Muraza msupporter ni mweye. Chairman Moïse Katumbi ndio anapaswa president Congo na hivi atatengeneza Congo ku Bruxelles kule. Jano Kabuya alikuwa mtu wa Moïse Katumbi. Moïse Katumbi anabagate wale watoto wote wapatia mafranga makampani manini tout ça. So disant Bishop Elisa en Afrique du Sud. Alikura franga Moïse Katumbi te kama ni combien de millions. Eko na lapa ma vidéo ingari paka na le Moïse Katumbi c'est un Congolais, wachebile nini tout ça. Yenzo na mérité kwa président Congo na Congo etatengamana. Ule no eko na damu aba juif naona nini Congolais me damu aba juif nini mna tubiri vya mingi tu kana kimya shilo tu. Tunasema mkachoko tu etalangeje. Tuko na miangalia kimya. Jean-Claude Mubenga kwa États-Unis, vrai katumbiste. Banafanya matour, banakula na franga Moïse Katumbi. Kama kuna watu wacheza na franga Moïse Katumbi, Jean-Claude Mubenga ko parmi. Tamitaya watu wa mingi, Jacques Ndala. Huyu anaanza kusema ni espion. Eko na espionner ma groupe politique ingine mu compte ya nini ya bakasai wa IDPS. Na yeye ule pale ma video ngeli paka na leo. Beko na juré par le nom de Katumbi toka président. Na ukiangalia sasa kile abantu wa IDPS. Baswa disant bakupatiana ma leçon. Kama banaona ke weye utabasaidia maentere yabo politiki avance, utakuwa Congolais directement, hakuna mtu atakasema vitu vingine. Batakufanya unakuwa Congolais, vitu vitendeka bien, unakuwa rafiki yabo. Mais kama banaona ke wewe sasa au partager maentere yabo, unakuwa opposant. Sasa amuseme langage mo unaanza kuona vitu kwa mnamu nyingine. Automatiquement ndio pale utasanga unatokera déjà étranger. Utakuwa italien automatiquement, kaya Moïse Katumbi utakuwa Zambia utasema n'importe quoi. Bando kama unangara biote haiko mchezo mbaya ile. Mie personnellement niko observateur mwa nguvu sana. Ndiko kimya niko nangara je yote vile kunapita. Na mimi nako comprendre que aba master ni ba manipulateur. Ni ba spécialiste mu manipulation. Kama kitu batatiria mo intérêt, batami forcer mo bote mukichike, hakuna problème. Mais kama nangaraki kitu fulani bia mtu fulani abata mutire intérêt pa mwili yake, automatiquement banaanza mkombanisha nguvu sana. Mimi sikupende mie niko victime wa ile jeu. C'est pourquoi je me jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, où là on a preuve à l'aide. Na tutasema Joseph Kabila aona Congolais aona Katangé. Na ule on a preuve scientifique kwenda leta. Ya kusema Moïse Katumbi ana Katangé ana tana damu ya Congolais ndani yake. Tutakucheka. Kama ni paka ma bla 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 ma spéculation, acha tu. C'est pourquoi si tu vois c'est très impératif. Et crise politique inaingia mu Congo ya tribalisme ya Félix Tshisekedi. Ku Congo, ku Katanga surtout, kuna kwa division mwa nguvu. Ba Katangé ma réseaux sociaux barangalia sema il faut ba leader d'origine katangaise. Le grand Katanga, c'est-à-dire Olomami, Okatanga, Lualaba,
Tanganyika. Il faut bekale fasi moja. Belewane. Du coup, ma conflit moi hivi personnel. Ma caprice moi hivi atufurahisha ceci. Il faut bekale table rase ba arranger le problème. Aina juu ya bobo peke ni juu ya bonheur ya batoto wa Katanga. Mir prendre le dessus. Kufatana na volonté ya batoto wa Katanga ma groupe moi mingi sana. WhatsApp, Facebook, tout ça. Tunafanya les messages, ni juu ba pousser. Qu'il le veuille ou pas, tout a poussé sana. Na tunaomba batoto wa Katanga faso te muko mwanza déjà organiser ma groupe, ma association ba mama ya ba papa ile shako exister ko ya ba jeune ni tout ça. Jo message ile mnapasha kubeba. Mo ba obliger ba politiciens ba tupatie communiquer moi tunapenda kubona bekale kama bena servir Katanga. Bekale pale basikilizani. Ula servir Katanga tutamuona tutamjua. Ule ana servir ma intérêt ya watu wengine tutaona comportement yake. Mwi appel ya réconciliation katangese. Haiko juu ya mtu fulani sasa tufurahishe mtu fulani nini tout ça. Non. Oh ni mwizi alibaka franga, alifanyaka hivi, alifanyaka hivi Mkongo mko watu mingi baliba franga ma gouvernement ba Kabila ma kona yote 4 kwa Kongo. Haina role yetu kubapeleka wale watu ku tribunal hata. Sisi tunafanya ni mwito wa ba politiciens Katange mu premier plan bekale pale basikilizane. Jua bonheur ba Katange intérêt ya Katanga. Waka munaona kia kuiba franga kwenda shitaki batamubeba watampeleka atasamba. Un point entrée. Na hivi bintu beta mna remarque tuko na biangaria, hivi tuko na biona mu style, bia ma problème. Ni juu ba Kongole wengine biona na kebeba kalamushi kushinda ba Kongole wengine. Mwa mnaweza sema kama hii familia ba Joseph Kabila hii. Barkwani batoto wa Tshisekedi alitoka kanenda mu exil zamani vile Laurent Désiré Kabila aliendaka. Anda fama aventure yake kule, yupe anarudi kumfukisha Mobutu vile Laurent Désiré Kabila aliingia. A supposer anatuleta batoto ba Joseph Tshisekedi, ba Zoé Tshisekedi, ba Janet Tshisekedi. Est-ce que moi mnaona kama kwa hii problem ya ba Joseph Kabila beo unafanya na face lewe? Kama ilikuwa kama inako. Vile ba Kasai en général la bande de presse ba chaque ripendaka. Kama beko na ba défendre par tous les moyens. Mais ça vile bana ba Kasayen ba Joseph Kabila. Ça vile bana ba to de presse. Comprenez pourquoi kuko ma problème était tout kono. Ata kama mimi nasema hivi. Mimi sema na défendre Joseph Kabila. Ata juu mimi utangalia ma video yangu yote. Mimi sikwaje mimi muntu mimi nasemaka tu désordre. Non. Tafuta au tonaka video moya ta. Ni unasema Joseph Kabila na Congolais. Au tonaka ta video moya ta. Ni unafanya avec Joseph Kabila mimi namsupporter sana 100%. Oh ni Congolais atafanya jamais. Jua nini si batufundishaka kusema na reserve. Kitu kama ujue au ujue kala kimya. Kama unajua fungula kinywa sema bila unajua. Le reste acha kala kimya. Mebanduko tu bengine ba Congolais bengine basha kupenda kusema sana na bila amaîtriser na bila ajue. Bujuaji. Njoo unaona tufikisha na wako tuko nenda leo hii. Hawatuheshimia tena njoo nini? Congolais anaona kama ni savana njoo biote mais ukimsimamisha pale anza kula mkini. Njoo hii banduko. Si tu na milancer balle. Message turileta ni ba leader Katange bakutane. Un point entrée. Kama wewe unaona ke parmi wale ba leader Katange peko bengine bana ba Katange. Abana ba Congolais. Wewe utafanya nini? Wewe peke njoo ndio umene enquête. Mener enquête utulete résultat scientifique. Que Moïse ana na relation mkatanga tana baba moya tana mama moya. Joseph Kabila ana na relation na Kabila pale. Munatuleta ma preuve scientifique, munasoma kwa télévision. Na ba inspecteur, ba enquêteur indépendant, ba kutoka ta ma Europe, ma Asie, na bo banafika pale ba témoin bengine du kusikia ma intérêt, combat ya ma intérêt ni tout ça. Banahakikisha ke donc tulipima ma examen hapa ni bia kweli, abana ba Congolais, Moïse ana Congolais, tutaichika. Taambia banduku mfunge vitu yenu, mwende kupembele kwanza mpro majeur politique. Pende kala mkongo ikala ntangi citoyen simple. Pa mwana ba na famille ba Kabila. Njoo ile tulitaka kumiambia
na misalimia bakongole bote, na misalimia bandugu bakatange. Njo vile nifaa kufungula macho mwi system politique ya geopolitique ya Kongo tukunenda nale. Fungua macho, hapana kwa mtu anakuambia kitu kadogo unaruka unajua sikia bantu beko nasema sana. No, tuko mu trouble jo nini juu majorité ya bantu abana tena mu vérité, minorité ba Congolais basha bakia mu kweli, majorité beko mu bongo. Juu kama majorité ba Congolais tulikuwa mu vérité, kama ile Congolais tushakufanya nini, tushakuyisauver na tushakufanya vitu vya bien. Ndio hii problem. Amen.